श्रेणी गणित पढ़ा संख्यार प्रकाश कर आम देखिए 3 10 3 1 हूँ 33 2 10 5 1 25 1 10 1 1 11 1 10 9 1 79 2 10 0 1 20 3 10 7 1 37 0 10 5 1 5 1 10 7 1 17 1 10 9 1 79 से ही पड़ी संख्या रे प्रकाश कर हम 2 नंबर देछि संख्या रे प्रकाश कर 2 नंबर देछि संख्या रे प्रकाश कर 1 10 प्लस 2 1 समाने 3 10 मिश्रण 7 1 समाने 37 2 10 9 1 मिश्रण 9 1 समाने 29 से ही पर हम देछि 0 1 मिश्रण 2 10 0 1 2 10 हेले 20 9 1 मिश्रण 3 10 39 4 1 मिश्रण 2 10 समाने 24 एहीपरि पिलाମାନେ ସମସ୍ତେ लिखिबो खातारे 1 10 मिश्रण 2 1 समाने 12 3 10 मिश्रण 7 1 37 2 10 मिश्रण 9 1 29 0 1 2 10 0 1 2 10 समाने 20 9 1 मिश्रण 3 10 समाने 39 4 1 मिश्रण 2 10 समाने 24 तापर देखि पिलाମାନେ 20 रु 30 पर्यंत लिखिबा और पढिबा 20 रु 30 पर्यंत लिखिबा और पढिबा 20 21 21 2 10 1 21 पर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एपरि सब लिखिबा और पढिबा आगु को पढिबा 3 10 1 1 समाने 31 3 10 2 1 समाने 32 3 10 3 1 समाने 33 3 10 4 1 समाने 34 3 10 5 1 समाने 35 3 10 6 1 समाने 36 3 10 7 1 समाने 37 3 10 8 1 समाने 38 3 10 9 1 समाने 39 4 10 1 0 1 समाने 40 तापर पूर्व संख्या लेख हमर देछि पूर्व संख्या लेख मैं सते बड़े पढिथिले पूर्व संख्या लेख पूर्व क्लास रे हम पढिथिले एठे पूर्व संख्या हमर देछि पर संख्या देछि हम पूर्व संख्या लिखिबा पूर्व संख्या कोन 7 रा पूर्व संख्या कोन 6 सेही परे 27 रा पूर्व संख्या केते 26 11 रा पूर्व संख्या 10 24 रा पूर्व संख्या केते 23 सेही परी 19 रा पूर्व संख्या केते 18 21 रा पूर्व संख्या 20 एही परी समस्त खाता लिखिबो तार पर संख्या लिखो
ଉପରେ ଦେଇଛି ଆମେ ପର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 5 ର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6। 13 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 14। 5 ର ପର ସଂଖ୍ୟା 6। 13 ର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 14। 19 ର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 20। 19 ର ପର ସଂଖ୍ୟା ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ? ଏଠି ଦେଇଛି 21 23। 21 23 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 22। 17 19। 17 19 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 18। 9 11 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10। 15 17 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 16। 7 ଓ 9 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8। 18 20 ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 19। ପିଲାମାନେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ହଜି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି 21। ଏହିପରି ଦେଇଛି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଦେଇଛି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। 21 ତାପରେ 22 ତାପରେ କ'ଣ 23 ତାପରେ ଅଛି ଆମେ 24 ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ 25 ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମେ 26 ଆମେ ଲେଖିବା 27 ଏଠି ଅଛି 28 ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମେ 25 25 ପରେ 26 27 ତାପରେ 28 ତାପରେ 29 ଲେଖିବା 30 ଅଛି 31 ଏହିପରି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏଠି ଆମର 5 4 5 6 7 8 9 10 ତାପରେ 12 13 14 15 16 17 ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା।